તો આ તરફ જૂનાગઢમાં ખાખીના તોડકાંડમાં સૌથી મોટા સમાચાર। બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરી તોડકાંડના કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ સીપીઆઈ તરલ ભટ્ટ કે જે અમદાવાદના કરોડોના ક્રિકેટ સટ્ટાકાંડમાં તરલ ભટ્ટની પણ શંકાસ્પદ ભૂમિકા હતી। તરલ ભટ્ટ સામે કાર્યવાહીના નામે જૂનાગઢ જિલ્લામાં બદલી કરાઈ હતી। ફરિયાદ ન હોવા છતાં 336 બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવા નોટિસ ઇસ્યુ કરી હતી। તરલ ભટ્ટે સાયબર એક્સપર્ટ તરીકેની ઓળખ ઊભી કરી હતી અને આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડની આશંકાએ ગુજરાત એટીએસને પણ તપાસ સોંપાઈ છે। बैंक एकाउंट फ्रीज करवानी जो घटना है तेमा जे 3 अधिकारीओ संडोवाया छे तेमा बी डिविजन पोलीस स्टेशन आज बतावी रह्युं छे तेमा फरियाद दाखल करवामां आवी छे। जे 335 जेटला खाता छे तेने फ्रीज करवामां आव्या तेने अनफ्रीज करवाने लईने ज्यारे कोई एक फरियादी पासे जे 25 लाख रूपियानी मांग करवामां आवी छे। आ समग्र बाबत ज्यारे जूनागढ़ रेंज आईजी नीलेश जांजड़िया साहेब पासे पहोंची त्यारे फरियादीए ते अरजी आपवामां आवी अने अरजीना आधारे आ तपास सोंपवामां आवी। तपास करता आ त्रणेय अधिकारीओ उपर ज्यारे बी डिविजन पोलीस स्टेशन में फरियाद दाखल थई छे। जेमां सौप्रथम बात कर दूं तो जे सीपीआई तरल भट्ट अने पीआई गोहिल अने एएसआई दीपक जानी आमां त्रणेय लोकोनो आमां हाथ होय तेवुं सामे आव्युं छे। समग्र घटनामां 335 जेटला खाता जे फ्रीज करवामां आव्या छे तेमां 32 जेटला खाता प्रथम जे फ्रीज करवामां आव्या हता तेमां एक ज जे केरलानो जे वेपारी छे तेमनी पासे आज मांगणी करवामां आवी तेने विना समग्र बाबत ज्यारे सामे आई छे। बीजी तरफ जणावी दो तो जे रीते अमदावादमां पण सूत्रोमांथी मळती माहिती मुजब आ तरल भट्ट छे तेमनी उपर कोई आक्षेपो त्यां पण थया हता अने ज्यारे आ सीपीआई